بنفیس امروز به خاطر بنفیس چونان اخلاق و وینا پول شدم که تمام بدنم بوی شراب میکنه. Хочешь смотреть, сколько это, чтобы не переборщить, вот через бутылку начинаешь наливать. А это время он проходит. من شما منتظر نبودم و قبول کرده هم نمیتوانم. سر به خواهرم گوشه. جوان بیای بادی تو پاک میشه. Ага, отлично, отлично. Вот переход теперь есть. Теперь еще надо добавить. А теперь про эту китаянку и перчатку добавь, это борщцы, да? به قفا نگرم در پوشتم 2 کرات 24 سال. وسیلی میبخشد. من خلاص تمام. وسیلی من فکر کردم که در آنجا آب است. دو کرات 24 سال. Вот смотри, видишь, это, вот ты открыл и это, да? И все ждет, наверное, вот этого сейчас он сделает вот этого, да, второй. Ага, я чуть-чуть пора, да? Вот этого тоже он сейчас будет делать. И мы ждем такое, что ты сделаешь вот так. А ты что, это, ты должен делать такой другой трюк. Так, пожалуйста. من یکم جای رفته ندارم وسیلی لطف کنید و دیرکتر نگویید که من اینجا خواب میکنم. من یکم جای رفته ندارم وسیلی دیرکتر نگویید که من اینجا خواب میکنم. کنسول بوس من ندارم که خواب میکنم. یکم جای رفته ندارم. یکم جای رفته ندارم وسیلی من که خواب میکنم. من دیرکتر نگویید که من اینجا خواب میکنم. من که خواب میکنم. اگر من که تماشابین میبود قرصای میزدم وسیلی Давай записывай так. Вот ты команды дали, начали, ты включил музыку, да? Да. Из монитора потихонечку появится туда динамики переходят, на зал переходит, да? Да. Но вот там есть ария, начинается петь, начинай давать это контрсвет. Вот голос ария начинается. Ага. Вот с этим вот появляется свет. Ага, понятно. من پژرمی نه باید دارم شما چه چیکار میکنید شما باید فوراً از اینجا برید نباشه من باید به دیرکتر زنگ بزنم ممکن نه برام افتادم ممکن نه ممکن نه فریب کنید بعضی ها رو میتوانید همیشه فریب کنید لیکن همه را همیشه فریب کرده نمیتوانید کلموش ها پیش از عمل غرق شدن کشتی را پی میبرند حتی پیشتر Вот в этой квадраты, которые вот эскиз, я имею в виду, да, это сделано, сейчас вы четко понимаете. Но внутри этого вы должны ярче делать, заметно, энергично, ярко. Это понимаете, что когда я говорю ярко, что это значит, да? Максимально надо вкладываться, не ограничиваться вот этой эскизной формой. Не выходя из рисунка этого, да, я имею в виду, ну, заданные темы,